अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी काली दाल की रेसिपी, जिसका दाल भी कहा जाता है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से चटपटी ये दाल बनेगी। चले जी चलते हैं बिना देर किए हुए हम अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने 1 पाव दाल ले ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दिया, जिसे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उनका पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो साबुत टमाटर भी शामिल कर सकते हैं कट करके। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको भी इस तरीके कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, 3 अदद लहसुन के जवे और 1 मीडियम साइज़ की मिर्च, उसका पेस्ट बना लिया है। 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया, नमक हस्बे जायका। या हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, थोड़ा सा अगर हम मेजरमेंट करें तो मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। उसमें ये प्याज शामिल कर लिया। इसे अब हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसको मैं थोड़ा पका लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे 1 मिनट प्याज को पकाया है। और उसके बाद अब मैं इसमें नमक और जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और हरी मिर्च का, उसे शामिल कर देंगे और अब इसे भी पकाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाते रहना है, पकाते रहना है, पकाते रहना है और पकाते ही रहना है। चले जी, यहाँ 1.5 मिनट गुजर चुका। लो फ्लेम पर उसको मैंने पका लिया और उसमें हल्दी ज़रा सी मल दी, वो भी शामिल कर देंगे और लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर देंगे। इसको कुछ सेकंड पकाएंगे, फिर उसके बाद इसमें हम दूसरा अज्जा शामिल करेंगे। इसमें अब टमाटर शामिल कर देंगे हम, जो हमने पेस्ट बनाया था। आप चाहें तो टमाटर कट करके भी शामिल कर सकते हैं। इसको अब थोड़ा सा भून लेंगे, फिर उसमें हम दाल शामिल कर लेंगे। इसको मैं भून लेती हूँ, फिर आपको दिखा देती हूँ। इसको मैंने थोड़ी देर भून लिया था और अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल। ये चमचा कहाँ जा रहा है? घूमने के लिए शायद जा रहा है। दाल शामिल करने से पहले यहाँ मैंने जो है गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर कर दिया, धनिया भी शामिल कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल। और इसको मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद में इसमें 2 कप, मेरे पास जो बड़े वाले कप हैं, नॉर्मल ग्लास जितने हैं, वो उसमें पानी शामिल करके और फिर इसमें उलट देंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कौन सा मेरे पास कप है। ये वाला कप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक बड़ी गिलास जितना कप है। ये मैंने 2 शामिल कर दिए हैं इसमें। और अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दूंगी पकने के लिए। बहुत ही मज़े से ये पकती रहे, उछलती खेलती कूदती रहे। उसके बाद फिर हम इसमें बघार बनाएंगे। यहाँ 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया। देखिए, दाल तकरीबन जैसे गलना शुरू हो गई है। इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर और। दाल बिल्कुल गल चुकी है। और अब इस हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करेंगे। यहाँ मैं 2 टेबलस्पून इमली का पानी भी शामिल कर रही हूँ, थोड़ा खट्टापन
اس میں آ جائے، یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو شامل کیجیے گا۔ آپ کو اگر نہیں ہے پسند اس دال میں کھٹا پن کھانا تو آپ مت شامل کیجیے گا۔ اور اب اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو میں کچھ سیکنڈ ہی پکاؤں گی، اس کے بعد پھر ہم بھگار بنائیں گے اس کا۔ دال کو تھوڑی دیر ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں میں نے بھگار کی تیاری کر لی ہے، یا میڈیم سائز کٹ کر لیا ہے۔ یہاں 50 گرام میں نے مکھن لے لیا، جس میں سے تھوڑا سا میں چوری کروں گی، اور 10 عدد لونگ مرچ لے لیے ہیں، اور 1 ٹیبل سپون میں نے زیرہ لے لیا ہے۔ یہاں ہم میلٹ کرتے ہیں پہلے مکھن کو، اور چوری ہو چکی ہے مکھن کی، اس میں سے تھوڑا سا میں نے اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا ہے، گارنشنگ کے وقت ہم یوز کریں گے۔ مکھن میلٹ ہو چکا جلدی سے، اور 1 ٹیبل سپون ہم نے شامل کر دیا زیرہ، اور ہم نے لونگ مرچ بھی شامل کر دیے۔ اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے۔ اس کو اب مزے سے پکانا ہے، بہت اچھے سے پکانا ہے۔ پیاز کو ہم گولڈن براؤن کریں گے۔ زیرہ ہمارا تقریباً براؤن ہو ہی چکا ہے۔ لال مرچ بھی آدھی پک چکی ہیں، جب تک پیاز پکے گا تو وہ بھی پک ہی جائیں گی۔ یہاں یہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے، اور اب میں کیمرہ آف کر کے جو ہے اس کو الٹ دوں گی اس میں دیگچی میں، کیونکہ میرے 2 ہی ہاتھ ہیں، 3-4 ہاتھ نہیں ہیں۔ چلے جی، یہاں میں نے اس کو بھگار کو الٹ دیا، اور اب اس کو چلائیں مکس کریں اچھے سے، بہت اچھے سے مکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ۔ بہت ہی مزے کی دال بنی ہے یہ، چٹپٹی سی، اور بہت جلدی سے یہ دیکھیں بنی ہے دال۔ یہاں جو میں نے مکھن اٹھا کے سائڈ پہ رکھا تھا تھوڑا سا، وہ میں نے جو ہے رکھ دیا، دال گرم تھی تو وہ پگھل سا گیا۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں لیتی ہوں اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کرتے رہیے گا، اللہ پاک میری پریشانیاں ختم کرے اور مجھے صحت دے۔ چلے جی، اب اللہ حافظ۔